ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ଆଲୋକରେ ଝଟକି ଉଠୁଛି, ହସି ଉଠୁଛି ରଣଗଡ଼। ଇତିହାସ ବି କହିପାରିବନି କେବେ କେବେ ଏ ଗ୍ରାମଟିକି ବସାଇଥିଲା। ଅତି ପବିତ୍ର, ଅତି ପୁରାତନ। ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ 21 ଥର ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷତ୍ରି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଣଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରଣଗଡ଼ର ରଣସିଂଘୀ ଦିନେ ରେ ରେକାର କରି କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀରେ ପଦାତିକ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ନାତି ଅଣନାତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ଗହଣରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି କାଞ୍ଚି ଜୟ କଲେ। ପରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲେ। ଗଲା ସେ ଯୁଗ। ଆସିଲେ ଇଂରେଜ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କହିଲେ, ଆମକୁ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି, ତମେ ସୁଖରେ ଅୟସରେ ରହ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଜା ଅଛି ସବୁ ଲୁଟ କର, ଭୋଗ କର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁହାଁଳ ଗାଈ ହେବେ ତମର ପ୍ରଜା। ଦୋହୁଥା, କେତେ ଦୋହୁଛୁ। ନିଅ, ହାତରେ ଧର ଏ ପଟା। ଆମର ସୁନାପୁଅ ହୋଇ କର ପ୍ରଜା ଶୋଷଣ। କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ ମତୁଆଲା ହେଇ ରୁହ। ନୂଆ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବଛା ହୁଏ। ସେହି ସୂତ୍ରରେ ପିତା ଅଭିନବ ରଣସିଂହଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମିଥିବାରୁ ମୋ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁବ୍ରତ ବଜ୍ରବାହୁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁରତ ରଣରଙ୍କା। ଏହି ବରଗଛ ତଳ ମଶାଣିରେ ରଣଗଡ଼ର କେତେ ଜମିଦାର ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନେ ରାଜା ଥିଲେ, ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରତାପୀ। ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ ରଣସିଂହ, ବଜ୍ରବାହୁ, ଶତ୍ରୁଶଲ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ବେକାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଳସ ଉଦାସ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ କଟେଇ ଦେଇଛି। ଇତିହାସରେ MA ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେକାର। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦେଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ସତେକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ମିଳିଲା? ଏତେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ମିଳୁନି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ଅଳକା ସବୁବେଳେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସୁରାରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖେ। ରୂପ ଯୌବନରେ ଊଣା ନୁହେଁ, ରାଜାର କନ୍ୟା ସେ ନୁହେଁ, ଜମିଦାରର ଗୃହିଣୀ ସେ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହିଁ ଜାଣେ ଭ୍ରୁଲତା ନଚାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ପାରେ। କେତେବେଳେ ଦେହର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅସାବଧାନତା ଲୋଡ଼ା ସେ ଜାଣେ। ଧରା ଦେବାର, ଧରା ନ ଦେବା ଢଙ୍ଗ। ଆଉ ଟିକେ ଅଳକା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମିକା। ତା ତେର୍ଛା ଚାହାଣୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ମନରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମେନକା, ଯମୁନା। ଏ ପ୍ରଥା ତ ଚୁକେ ଚୁକେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅଳକା ମୋତେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କେତେ କୌଶଳରେ। ବିଷପାତ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଲା,
किंतु किए देला काहाकू मारिबाकू चेष्टा करा जाउतला तार प्रमाण मिलिलानी। जमीदार किछि कहलेनी? से तो एकथा केबे चिंता भी करंतिनी। आम प्रति तांकर दया सहानुभूति किछि नाही। रणगड़ जमीदार वंशर उत्तराधिकारी को गर्भरे धरिबा पई मु एठाକୁ आछि। दुईटी संतान मु ए संसार को आनिछि। मोर एठी आउ की प्रयोजन? मु तो आउ प्रेमिका ही पारिबिनी। किंतु ए अन्याय काहेकि? राज परिवारर समस्त रानी मान को एमती शास्ति भोग करने को पड़ी थाए। संध्या कलु सुब्रत को डाकिबो भात खाइब। सुरत पे अपेक्षा करबा बेकार। के जाने से केतेबेले आसीबो? से जाय कि को गां सभारे बसिथिबो, नहले नहले को गां टोकांक संगरे बसी तास खेलुथबो। किछि चिंता करनी अपा, राति जेते हो पछे सुरत आसिले मु ताको भात बाड़ी देबी। ना तार दिया है सुरत रणरंका। को कथारे तार शंका नहीं। अल्प पाठ पढ़िछि बोली मान महत्तर धारणा बदली देब। 5टा गां टोकांक संगरे मिसी जमीदार वंशर ना पकैलानी गां दांडरे। निर्लज। शयन ही बेकार जीवन औषध, निश्चिंत हबार उपाय। शयन भल आउ अति भल शयन पथरे आखिबुझा जाग्रत सपन। खुड़ी एते बेले जाई कुआडे थिलु? राति आसी केते हेलाणी? छकड़ीर घर भांगी जाइଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ନହେଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ରହିବେ କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କହିଲୁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? तू ठीक तो दादीଙ୍କ परी ହେଇଛୁ। ଆଉ ବସ୍, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭାତ ବାଡ଼ି ଆଣୁଛି। तू अन्य मानक पई एते चिंता काहे करछु? आम पई भी टिके चिंता कर। बार द्वार सुंडी पिंडा काहे होछु? जमीदारी उच्छेद होईची। आउ उच्छेद होइथिबा जमीदारी तालिका रे रणगड़र ना स्थान पाइची। हाँ खंडे आदेश पत्र सरकारी गेजेट रे आ पत्र पत्रिका रे गोटाए विज्ञापन मात्र। खड़ग कमाण बाण किछि भी लोड़ा नाही। केही काहारी देहरे टीप भी छुई देई नाही। हये पुरोहित त्रिपाठीए तमे परा कहिथिलो सतरे कोन जमीदारी उठिबो? सत्य कौन किए कुहक काटी छुआई देला? राजुति जाइची कहिबाकू लाज। जा हेची आज। कौन जे करूचंदी सरकार? हे इष्ट देवता, अभिनव रणसिंह 56 पुरुष तलर अजा तुमको प्रतिष्ठा करथिले। सेवा पूजा खंजी देइथिले। खाली सेतिकी नुहे मो, आशीर्वाद सकाशे ब्राह्मण मानकू निष्कर भूमि दान करथिले। हे इष्ट देवता, ए काल को आग तमे चिता काटिल। सर्वसाधारण को ठाकुर हेई तमे देवत्वर विभाग को गल।
ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲ? ବସିଲେ ସିନା କହିବି। ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଶୁଭୁଛି, କୁହ। ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଶୁଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର କୂଳ ଦେବତା ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାନି ଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମରୁ ଚାନ୍ଦା ଉଠାଯାଏ ବୋଲି ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଠାକୁର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହନ୍ତି କି? ଏଣିକି ଗ୍ରାମ କମିଟି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଠିକ ହେଇଛି, ଠାକୁର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜମିଦାରୀ ଉଠିଲା, ଶୁଣିଲ ତ? ଏକା କଣ ଆମରି? ଗୁମାସ୍ତା ତହସିଲଦାର କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଜାଗିରିଖିଆ ବରକନ୍ଦାଜ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାର ଅଭିନବ ରଣସିଂ ଆଜି ଅଛବ ହେଇଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ସିନା ଲୋକେ ଖାତିର କରିଥାନ୍ତେ। ମଦ୍ୟପ ଲମ୍ପଟକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଖାତିର କରିବ? ଅଳକା ଯମୁନା ମେନକା ଗଲେ କୁଆଡେ? ବାହାର ବାହାର ଏଠୁ, ବାହାର ବାହାର ଏଠୁ, ବାହାର। ଆଉ ଦିନେ ବି ଉଆସର ଦ୍ୱାର ମାଡିବନି, ନହେଲେ ଦେଖିବ। ଆରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏ ଉଆସରେ ଦାସୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ। ସୁରତ, ତୁ ଏଠି ଭାଇ ତମେ କୁଆଡେ? ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛୁ। କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡିଛି ଗାଁଟା। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଝାଡା, ବାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ପୁଅ, ତଥାପି ତୁ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଣଗଡ଼ର ଧର୍ମ ବେଠିଆ ସଂଘର ସଭ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ସଂଘ। ଆଉ ଆମ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କର ପୁଅ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦର କର୍ମ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତାର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛି। ଧର୍ମାନନ୍ଦ, ତମେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛ? ଶୁଣ ସୁବ୍ରତ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆମ ସଂଘର ନିୟମ ହେଲା ଯିଏ ଚାଷ କରିବ ଜମିଦାର ହେବ। ଭାଇ, ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆମେ କାନ ଦଉନା। ମୋର ବି ମନ ହେଉଛି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଏହି ଶ୍ରମଦାନ ମହାଯଜ୍ଞ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ବି ହେବି ଧର୍ମପେଠିଆ ସଂଘର ସଭ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଜମିଦାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁରୋହିତେ, ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପୀ ଜମିଦାର ରଣସିଂଙ୍କର ଏ କି ନୂତନ ରୂପ? ମୁଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ପଶା ଖେଳ, ସୁରାପାନ ଏସବୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସୁରତ ଏଇ ଗାଁରେ ନିଚ ଜାତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଧର୍ମାନନ୍ଦକୁ ଏ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଛି ଛି ଛି, କି ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମିଦାରୀ ଥିବା ସମୟରୁ ସୁରତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନାତିଟା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ନାଥିଆ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗପଣା ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ।
बड़ भाई जानिछ बापा ना दीक्षा नहीं बाबाजी हेलेनी किए से कहला मु परा निजे देखि असली आउ तांक सहित नाथिया भी दीक्षा नहीं बापा दीक्षा नेले भल कथा। अच्छा सुन हाँ मो रूम रे हम्म जो फोटो गुड़ा थला रात्रि सब निषेधाड़ी किए करछि? मु सोइथिला बेले तमे मो मुहरे निसदाटी काई करथिलो ओहो सेइथि ताल तू करजु नहीं हाँ। पागिल संध्या मो दादींकर एकमात्र संतान। दादींकर देहांत परे मो बापा माँ ताको झियो कर नहीं चंती आउ से समस्त को स्नेह बंधन रे बांधी रखिछि। बापा तो केबे कुटा खंडी को दिखंड करे नाहंती। से पुणी कहउचंती चाकरी कर टंका रोजगार कर। चाकरी पाई मो बारंबार चेष्टा करी विफल हो जाइछि। जमीदारी उच्छेदर क्षतिपूरण वर्ष को लक्ष टंकार अधिक मिलिबो ता भी जदि दुर्योगवशत कटि जाए जहाँ सहायता ही रही सेतक बिकी भांगी खाइले निश्चिंत रे 3टी पुरुष कटिଯିବ। ममता 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 आलुओ पदार केशव महापात्र दिने मोर आश्रित गुमास्ता थिला तार झियो हब रणगड़ जमीदार वंशर बहु एभली एक हास्यास्पद प्रस्ताव पठेइबाकू से महापात्र साहस कला केमिति? ए प्रस्ताव को मु ग्रहण करुची। प्रस्ताव रे तो बेस आगे चलीच। महापात्र झी आरती सुंदर और गुणवती। अरे से दुष्ट महापात्र को तमे जानी न तार अबाध्यता दोषरु मु ताकू बरखास्त करथिली। से माने व्यापार करी बड़ लोक हे गलेनी। अरे दिन थिला से तो गोटाई थिला मोर मामूली कर्मचारी ना हैं रणगड़ जमीदार आउ केशव महापात्र ए दुहे कोन एक आसन रे बसी परिबे? एटा कोन संभव? जमीदारी उठी गलानी। ता अर्थ नुहे जे हमर मान सम्मान सब किछि सरकारी विज्ञप्ति सहित चली जाइछि। आरती गोटी चाउल रे गढ़ा आलुओ पदा रणगड़ जमीदार रो गोटे गां आजी जदि जमीदारी उठी न थांता ताहाले मु केशव महापात्र को ठीक बुद्धि शिखाई दे थांती। ए विवाह मु स्थिर कर सरची। ममता मोर बिना परामर्श रे तमे विवाह स्थिर कल केमिति? मु मोर प्रस्ताव और सिद्धांत जणे देबाकू तुमको एठिक डकैथिली। मु जा स्थिर कर सरची ताहा ही हबो। ए बाहाघर रा आयोजन कर। देखिबी ए विवाह केमिति हबो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाथिया हजूर गलु ममता को डाकी दो। अब सुन सुब्रत को भी डाकी दो। शांते महापात्र झियो ए घर कुलबोध हेब ए कथा जमीदार रण सिंह कदापि सही पारिबनी। मु वज्रबाहु को बारण करिबी। काहे डकैल? एठी बस। कौन कुह? सुब्रतर बाहाघर कथा। महापात्रंक झियो आरती संबंध रे मु मना करूनी तो तेबे शिक्षित पिला ताको टिके पचारिबा दरकार। मो पुओ मो कथा केबे भी भांगीबनी। बस तो चाकरी कथा कौन हैला? आउ 2 मास अछि। तू कौन किछ खबर पाइछु जे 2 मास भीतर तो चाकरी हे जीवो? खबर आसिल आ 2 मास भीतर चाकरी नहले आउ मिलिबनी। मते 25 वर्ष पुरिजिवो। सब पाठ ताले वृथा हे जीवो। चाकरी नहला नहीं ए संसार जेते लोक अछंती समस्त कोन चाकरी करछंती। केशव महापात्र कहचंती आरती को जदि सुब्रत बाहा हबो ताहेले हम सुब्रत को तांको व्यवसाय पुराई देबे। एकथा से जवाब दैचंती। जमीदार रो पुओ नरिया तेली परी आउ सेरत राजू धरिकी जाई कि व्यापार करिवो।
सुब्रत तोर कौन यही इच्छा बुझिल ममता सिंहर धैर्य तुटिची जेते दुर्बल हेले भी सिंह केबे मूषा ही पारिबनी एई माली आउ कोथळी रणसिंहर हाथ गोड़ को बांधी देइची नाथिया नाथिया शांते एई माला आउ ए कोथळी आजिठू तोर हेला तू मो पे माला गड़ेबू पारिबी आज्ञा दी हाथ दीटा गड़े पारिबी अरे नाथ से जो गंठी गंठिया पितल गोबोबसा ठेंगारे शत्रु शल्य खून करथिले से ठेंगाटा को जत्न रखिबू बोली कहितिली रखिची तेल पेई पेई नाली करी पचई रखिची ठेंगा तो नुहे देवता हाँ देवता 10,000 टंकार भोग खाइची पुणी 10,000 खाइब जमींदारी फेरी आसिला कि हजूर नाई रे मोर से ठेंगाटा दरकार आनी देवी हेले जमींदारी तो फेरिलानी ठेंगाटा कौन हबो हजूर केशव महापात्र मुंडटा को पिटिकी से ठेंगारे मु छतु कर देबी सते तमे मते डरौच केशव महापात्र झियो आरती को मो बहु कराई देबो नहीं देखिबी भला हे कानी रे गंटी पड़िला मु भी रक्त माटी रे राजा जमा